अरे जानवरों को खाना दो, जानवर लोग भूखे हो गए हैं, चिल्ला रहे हैं, खाना मांग रहे हैं। अरे ये क्या, इसने तो अनाज गिरा दिया। हो क्या ही बताएं इस जानवर का। हो 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 हो। ओह नो। ओ तुमको भूख लगी है, आइडिया। अरे मेरी राम प्यारी निकल जाओ। ओह नो। ओ हंक, मेरी गाड़ी निकाल दोगे क्या? ओके ओके। चलो ठीक है, मैं टक्कर लगाता हूँ, तुम भी टक्कर लगाना। ओके ओके। कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है, इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इसको पुल बनवा देते हैं, बढ़िया रहेगा। ओके। अरे वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा का पुल बनाने के लिए सामान चाहिए। मैं अपना ट्रक बुलाया हूँ, आता होगा ट्रक मेरा। लो आ गया। अरे ठेकेदार साहब, ईटा सीमेंट गाड़ी दे देना। ओके। यहीं पे रख दो।
Next day.
वाह, ये तो बहुत मस्त है। Ah!